हेलो स्टूडेंट्स। तो तुम लोग एक्सरसाइज 12.1 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स क्वेश्चन नम्बर 21 चुआ अलरेडी आम क्वेश्चन नम्बर 20 डिसकास आगर भिडिओ लिंक मैं डेस्क्रिप्शन दी दीम तारे चाई ला तुम ठीक है। तो ये क्वेश्चन नम्बर 21 चुआ इतना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कसेक एक्स माइनास कट एक्स इक्वल टू ওলাব লাগে আমার হয়নে। এতিয়া আমি যদি ইয়াতে যদি এক্স টেন্স টু 0 বহাই দিওঁ তাৰমানে কিমান হ'ব কসেক 0 মাইনাস কট 0 এইটো কি হয় কসেক 0 মানে ইনফিনিটি হয় না মাইনাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি আমি এটা ডিফাইন কৰিব নোৱাৰো আনডিফাইন্ড তো আমাৰ এইটো কি কৰিব লাগিব এতিয়া এই ফাংশনটো মডিফাই কৰিব লাগিব হয় না নাই। তো মডিফাই কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্টত আমি লিখিম কি 1 माइनस एक्स टेंड्स टू 0 कसेक एक्स माने कि साइनर रेसिप्रोकल साइन एक्स कट एक्स माने कस एक्स बाय साइन एक्स এইখিনি আমি সবাই জানো ঠিক আছে। এতিয়া আমি যদি ইয়াত তলত যদি সাইন এক্স এলসিএম লওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব 1 মাইনাস কস এক্স হ'ব ঠিক আছে। এতিয়া तो आम इतना 1 माइनास कस टू एक्स क्या पारो ना चाम तो 1 माइनास कस टू एक्स आगर कोनबा एटा क्वेश्चन 1 माइनास कस टू एक्स टू यूज करा जाए 1 माइनास कस एक्स आछे है तो 1 माइनास कस एक्स आम क्या पारो ना चाम है तो 1 माइनास कस एक्स होवार आगत 1 माइनास कस टू एक्स टू चुआ कि आछिल 1 माइनास कस टू एक्स है तो कस टू एक्स माने कि कस स्क्वायर एक्स माइनास साइन स्क्वायर एक्स हम ना ना तो माइनास तो ये लै हाँ माइनास दी माल्टिप्लाई करा ये क्या हम साइन स्क्वायर एक्स तार यू माने कि 1 माइनास कस स्क्वायर एक्स माने साइन स्क्वायर एक्स है प्लस साइन स्क्वायर एक्स हम तार 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स ठीक है। तो इतना एटा बस्तु नोटिस करा इते आमार 1 माइनास कस एक्स आसिल इते आमी 1 माइनास कस टू एक्स लिखियो ना तार कस टू एक्स जदि हय तेतियाहले इते कि हय 2 साइन स्क्वायर एक्स हय 2 एक्स हले एक्स हय एतिया आमार इते जदि एक्स हय तेतियाहले एटु कि हबो हाफ एंगल हबो एक्स बाय 2 हबो है ना नाइ तो आमार एटु कि हबो 1 माइनास कस एक्स टू आमी कि लिखिब पारिम तो एक्स टेंड्स टू 0 एटुक आमी कि लिखिब पारिम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखिब पारिम ठीक है। और तलत आमी कि लिखिब पारो तो इयाको आमी हाफ एंगल कन्भार्ट कर दिओ तो आमार फर्मुला कि आसिल फर्मुलाटा आमार एनेकुवा आसिल साइन टू एक्स माने कि आसिल साइन टू एक्स माने आसिल 2 साइन एक्स कस एक्स है ना एनेकुवा आसिल फर्मुला। तो इतना आमार इयात 2x कारण कि है एक्स है ना तार एक्सर कारण कि एक्स बाय 2 हम इतो एक्स बाय 2 हम तार माने आमार कि हम तार माने आमार एटु हम तलत कि हम 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कस एक्स बाय 2 ठीक है। इतना आमार कि कैंसल जाए चुआ 2 कैंसल যাব तलर एटा साइन एक्स बाय 2 कैंसल যাব ऊपर दुटा आछे एटा कैंसल যাব है ना तार माने आमार आल्टिमेटली यात थाकिल कि यात आमार थाकिल ताहले भिडिओ पज करे नोट करे लबा आमार एटा एनेकुवा थाकिल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय 2 डिवाइड बाय कस एक्स बाय 2 तार माने 10 एक्स बाय 2 ठीक है। तो 10 एक्स बाय 2 माने कि इतना एक्सर भैल्यू जो 0 बहाई दिओ 10 0 माने कि 10 0 माने 0 कारण 10 0 माने साइन 0 बाय कस 0 है ना नय साइन 0 माने 0 कस 0 माने 1 तो 0 बाय 1 करिले एटु किमान हबो 0 हबो एटार आंसर हल 0 ठीक है आंसर। तो एनेके क्वेश्चनটো কৰিব লাগে তোমালোকে চাবা ভিডিওটো। नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन नम्बर एटु हबो तुम्हार क्वेश्चन नम्बर 22 क्वेश्चन नम्बर 22 सल्यूशन आमार कि आछे क्वेश्चन तो आमार आछे लिमिट एक्स एक्स नहय हाँ एक्स
x টেন্স টু পাই বাই 2 ওপৰত আছে tan 2x তলত আছে x মাইনাছ পাই বাই 2 তো এতিয়া যদি আমি লিমিটৰ ভ্যালু বহাই দিওঁ কিমান হ'ব 0/0 হৈ যাব হয়নে 10 পাই এটো পাই বাই 2 বহালে কিমান হ'ব 10 পাই 2 to cancel যাব 10 পাই মানে 0 এটো পাই বাই 2 minus পাই বাই 2 মানে কি হ'ব 0 হৈ যাব তো এতিয়া আমি এতিয়া tan 2x ক জানিবা 2 tan x divided by 1 plus tan square x এটো লিখিব পাৰিম কিন্তু তলত আমি একো মডিফাই কৰিব নোৱাৰো তো আমি অলৰেডি এনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চেন কৰিছিলো যত আমি ডেনোমিনেটৰত একো মডিফাই কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমি কি কৰো ডেনোমিনেটৰত কিবা এটা ফাংচন ধৰিলো আৰু বাকি গুটেইখিনি লিমিট আমি কি কৰো হেই যি ধৰি লৈছো হেটো ৰেসপেক্টত চেঞ্জ কৰো মানে আমি এটা কি ধৰিব লাগিব let x minus pi by 2 is equal to y মানে এতিয়া আমাৰ লিমিট চেঞ্জ কৰিব লাগিব তো x যদি টেন্স টু পাই বাই 2 হয় তেতিয়ালে y কিমান হ'ব y টেন্স টু 0 হ'ব এটা পাই বাই 2 যদি বহাই দিয়া 0 হৈ যাব এতিয়া আমাৰ 2x ৰ ভ্যালু ওলাব লাগে তো আমি কি ধৰিছিলো আমি লৈছিলো x minus pi by 2 equal to y তো এটো যদি LCM লোৱা তাৰ মানে কি হ'ব 2x minus pi divided by 2 equal to y তোমাৰ 2x ৰ ভ্যালু ওলাব লাগে তাৰ মানে 2x equal to কিমান হ'ব 2x minus pi equal to 2y তাৰ মানে 2x equal to কিমান হ'ব pi plus twice y ঠিক আছে তাই 2x ক কি বুলি চেঞ্জ কৰিম pi plus twice y দি চেঞ্জ কৰিম এতিয়া ফাংচন যোনটো এক্সপ্ৰেশন আছে হেটো কি কৰা চেঞ্জ কৰি দিয়া ইন টার্মস অফ y তাৰমানে এতিয়া কি হ'ব নাও লিমিট y টেন্স টু কিমান হৈ যাব 0 হৈ যাব আৰু ওপৰত কি হৈ যাব tan 2x মানে আমি কি লিখিম pi plus 2y আৰু আমি তলত কি লিখিম তলত এটো মানে কি লৈছো এটো মানে আমি y লৈছো তো এটো আমি y লিখিম ঠিক আছে তোমালে ভিডিও পজ কৰি নোট কৰি লবা এতিয়া চোৱা tan pi plus 2y মানে pi মানে 180 ডিগ্ৰী তো আমাৰ এটো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট আছিল সেকেন্ড আছিল এটো থার্ড আছিল এটো ফোর্থ আছিল pi plus 2y মানে কি ইয়াৰ কাৰণে অল পজিটিভ ইয়াৰ কাৰণে সাইন পজিটিভ ইয়াৰ কাৰণে tan পজিটিভ ইয়াৰ কাৰণে cos পজিটিভ অল সাইন tan cos হয়নে ASTC রুল বুলি কয় এটো ASTC রুল ট্রিগোনোমেট্রিত আছে ঠিক আছে আমাক pi plus 2y কৈছে মানে এইখিনি 180 ডিগ্ৰী pi ইয়াৰ লগত যদি আমি কিবা এটা এংগেল প্লাস কৰো মানে 2y যদি এড কৰো তাৰ মানে আমাৰ কত আহি যাব এটো থার্ড কোয়াড্রেন্টত আহি যাব না নাই থার্ড কোয়াড্রেন্টত আহি গলে আমাৰ কি হ'ব 10 থার্ড কোয়াড্রেন্টৰ কাৰণে পজিটিভ 10 আমাৰ পজিটিভ ঠিক আছে আৰু ইয়াত আমাৰ 0 আৰু পাইৰ কাৰণে চেঞ্জ নহয় ইয়াতে যদি 270 ডিগ্ৰী বা 90 ডিগ্ৰী থাকিলে pi by 2 বা 3 by 2 থাকিলে তেতিয়া হলে কি হলতেন চেঞ্জ হলতেন 10 টু কট হৈ গলতেন ঠিক আছে এটা আমাৰ চেঞ্জ নহব এটা আমাৰ 10 10 এই থাকিব তো আমি এতিয়া কি লিখিব পাৰিম ওপৰত লিমিট y টেন্স টু 0 এটো 10 2y divided by y মানে 2y divided by y বলো কিন্তু আমাৰ ট্রিগোনোমেট্রিক আইডেন্টিটিত কি আছিল আইডেন্টিটিত আমাৰ এনেকুৱা আইডেন্টিটি আছিল লিমিট x টেন্স টু 0 10 x by x হলে কিমান হয় 1 হয় তো ইয়াতে আছে 10 2y by y মানে এটো যদি আমি 2y কৰো মানে ইয়াত কি দি মাল্টিপ্লাই কৰিব 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তো এতিয়া তুমি যদি ইয়াক যদি 10 2y লগত যদি মিলাই লিখা 10 2y মানে তলৰ তো 2y লিখিব লাগিব আৰু ওপৰত কিমান দি মাল্টিপ্লাই কৰিব 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 2 টু কনস্ট্যান্ট বাহিৰত আহি যাব লিমিট y টেন্স টু 0 10 2y divided by 2y এখিনি মানে কিমান এখিনি মানে 1 তাৰ মানে 2 into 1 তাৰ মানে 2 এটো হল আমাৰ आंसर ঠিক আছে তো আমি কোশ্চেনটো কৰিলো তোমালোকে কোশ্চেনটো কেনেকৈ কৰিলো চাবা ঠিক আছে নিজে প্র্যাকটিস কৰিবা আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কমেন্টত জনাই দিবা ঠিক আছে নহলে ভিডিও পজ কৰি নোট কৰি লবা বাই বাই